Terus niki hadis paling kula wedi, paling kula seneng. Wedi kula niku mergo kita wis biasa di tradisi alim tahqiq. Seneng kula iku ben kabeh wong nggawa sangu balihu ani walau napa ayah. Jadi saiki contohnya gampang ngeten. Misalnya ngeten, ya mau. Ada 1000 masyarakat. Semuanya ngerasa sangu makili Nabi harame zina, harame nyabu. Dan wani ngomong ning komunitasnya. Orang perlu ini diundang ustaz. Tak ulang lagi ya mau ya. Kita baru ini kesaksian para habaib, para kiai. Ada orang 1000, komunitas 1000 mas Arwi 1000. Semuanya hanya hafal wajib sholat, harame zina, harame maling, harame nyabu. Semuanya berani ngomong di anaknya, di istrinya, di tetangganya. Maka keharaman ini akan menjadi nilai masif, nilai bersama. Berikut jadi ma'ruf bainahum. Elek lah zina, gua elek, nyolong ya elek, nyabu elek. Tapi kalau yang 1000 ini tidak berani ngomong karena roh Islam ikut tok. Kabeh sakatu, menang kabeh. Ngenteni diundang ustad, ngenteni tahu diundang presiden, ngenteni tahu diundang menteri agama, ngenteni tahu diundang masjid, ngenteni payu pidato lah kamane. Lagi wani ngomong hak. Berapa kerugian kita kehilangan? Ya, orang sing alana bil hak. Itu soal dekne kok orang oleh ngomong ya, saya masuk. Yo haram ngomong masbuk wae, maksudnya ora usah sing diroi ben diomongno ngono lho. Sing diroi ben maksudnya ora perlu ngomong rukune kaji ngene. Balang jumroh keliru muni balang Ka'bah. Nek pancen ra oleh, mergo bahaya apa? Bahaya. Salen nerangno tawaf, mlayu. Ya repot kan. Ora balang jumroh, ora tahqiq. Oleh mudi ra balang jumroh balang Ka'bah kan ya repot apa? Jadi kula bayangno, andekan lau takallaman nas bikul lima arafuhu wa bikul lima alimuhu ning bab apa wae iku hak dadi jaliyun wadah. Mulane pergane barang hak iku siji al-mubin. Allah begitu bangganya dengan kitab Hamim wal kitabil mubin, kitab sing nerang. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddatsir kum kowe aja men kemulan aiman. Kandhani wong-wong ben ngerti pangeran. Warabbaka fakabbir bisa. Kuli nama aidukum biwahida antaqumu lillah, kabeh kudu ngambil peran. Nah gara-gara 1000 ini dengar-dengar syaratnya dadi kiai iso maca takrim semuanya sakatu hatta anizina wae rawani ngomong harame. Padahal andekan mereka ngomong terus anaknya ingkifaf anizina, bojone ingkifaf anizina, komunitasnya istighfar, semuanya mempermalukan. Akhirnya jadi nilai baru innahu kana fahsyatau wa maqta kabeh sepakat zina itu mamkut karena jadi nilai bersama. Ini gara-gara kita bikin definisi sing oleh ngomong kebenaran ya sing payu pidato bareng ngono sesuk sing ono lisensi bareng kenane malah ono wacana syarat kiai itu untuk sertifikasi. Yakin ono syarat aku mau jupuk, yakin mau sakit liane to po. Aku ora jupuk tawani ya kiai tenan aku. Wis ono verifikasi kiai ora parpol to. Verifikasi tak lulusno yakin. Aku rasa setuju ya misalnya setuju ya gue rame-rame tapi ojo terus yang rantuk sertifikat tuh rasa apa berarti. Dan ini cara kulon punya riwayat itu banyak termasuk tentang Bukhari dan itu pede-pede model wa ana dimam min Bani Sa'din kulon dimam bin Salabah kabilah kulon Bani Sa'din wa ana rasuluka saya ini nanti jadi utusan kamu kanjeng Nabi langsung pede nudkhil apa nukhbir bihi man wara'ana nadkhul bihil jannah langsung pede kula niku utusane jenengan. Coba lah saiki diangen-angen ngerti daruriyatul Islam niku ra angger wong hurmatus haram zina misalnya harame nyolong itu kalau 1000 orang ngomong iku mustakbah inda kulli ahadin gara-gara sing ngomong mbok sithik ora pati mus. Kulo nu kepengin ana kiai kados kulo wani nerangno iki senajan to pondok kulo nggih pondok sing ben wong nganti alim tahqiq. Tapi kulo ngerti iku minjani bin satu sisi. Tetep kudu ana sisi-sisi yang lain sing semua orang menggemburkan.
memaklumatkan. Mergo Islam itu ora sekedar ngomong, memang memaklumatkan. Alinu Dawe Abdul Hasan Asyadili, alinu bito atikum kama a'lanu bima asih. Mereka sudah terang-terangan maksiat, masa kira terang-terangan taat. Wis mereka wis farihu bil maksiat, masa kita ora farihu bil taat. Podo. Sekarang orang bisa nyun sewu menjual ganja 0,0 sekian gram, yang penting kepayon. Masa kita rawani ngomong hak, adnal hak, yang penting kepayon. Jadi misalnya adnal hak wal ikrar bisa jadi Allah ilaha illallah. Adnal hak itu adalah ngerteno wong harame zina. Gara-gara nah saiki cara kowe berarti pedagang narkoba, payu 0,0 sekian gram seneng kan? Seneng. Sing penting payu. Mosok sing barang batil iso dipayokno 0,0 sekian kayak mayokno barang hak ngenteni ideal.